بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إمام المرسلين. مرحبا بكل من التحقت بقناة عبد الرحمن. الفيديو خاص بقسم سنة خامسة سين كماني بريمير، تقويم شهر جونفيي. حضر له من الآن في لافان دو موا دو جونفيي إن شاء الله نكونوا كملنا لا سيكونس 1 الوحدة الأولى تاع بروجي نيميرو 2 اللي خاصة بزيارة متحف. نتمنى أن الفيديو ينفعكم. نروح مباشرة للتكست. Samedi dernier, je suis allée au cinéma avec mon père. On a vu le film de la bataille d'Alger. C'est un film algérien qui raconte essentiellement l'histoire d'Ali Lapointe pendant la guerre de libération contre la France. D'abord, on a quitté la maison vers 16 heures. Puis on a pris le bus pour le centre-ville. Ensuite, nous sommes allés au restaurant et nous avons mangé une pizza, des frites et on a bu des jus. Après, nous avons acheté les billets de cinéma. Enfin, le film a commencé à 18 h et il a fini à 20 h. J'ai adoré, c'était fantastique. طبعا كما راكم تلاحظوا الفيلم قلت النص خاطي للبروغرام، بصح المحتوى تاع الاسئله تابع للبرنامج تاع البروجي نيميرو 2. نقرا الاسئله ومن بعد راح نجاوب مع بعضكم. نيميرو 1 دون لان تيتر او تكست، عطي عنوان للنص. نيميرو 2 كومون سابيل لو فيلم ديفوزي او سينما، كيسموه الفيلم اللي راه في السينما غادي يفوت في السينما. Relève de texte un moyen de transport. خرج من النص وسيلة نقل. Numéro 3 répond par vrai ou faux. جملة صحيحة ولا خاطئة. Ils ont quitté la maison à 16 h. Juste ou bien faux. Le film a commencé à 20 h. Vrai ou bien faux. Souligne le complément de lieu. Le complément de lieu et entoure l'adjectif possessif. Le complément de lieu هو CCL. L'adjectif possessif mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est. طبعا هذه دروس البروجي نيميرو 2. نيميرو 5 كونجيك او باسي كومبوزي. طبعا لو باسي كومبوزي ما راحش محذوف هذه السنه، راح نقرو لو باسي كومبوزي. J'ai adoré le film avec le prénom nous, le film. Numéro 6 mais au féminin. Un acteur algérien. Un acteur se termine par teur et algérien se termine par rien. Une terminée le féminin. La production écrite. Tu as visité le musée national de Sirta à Constantine. زرت المتحف الوطني سيرتا في قسنطينة. Écris ce que tu as vu en 4 lignes. Mets un titre pour ton paragraphe. Utilise la première personne de singulier et conjugue les verbes au passé composé. طبعا راح نعطي عنوان للفقرة. نستعمل la première personne de singulier هو le pronom je ou les verbes كاع نديرهم au passé composé. Les noms, la boîte à outils, عندي le musée, salle, tableau, statue, objets anciens, المتحف, القاعات, الجداريات, التماثيل, الأشياء القديمة, visiter, partir et voir. visiter يزور, partir غادرنا و voir رأينا. طبعا هذا هو لو سوجي. راح نشوف الآن مع بعض حل الحل. Voilà. Pour la première question, le titre de texte est au cinéma. Au cinéma. Le film diffusé s'appelle La bataille d'Alger. عنوان الفيلم هو La bataille d'Alger. Le moyen de transport est le bus. وسيلة النقل المذكورة في النص c'est le bus الحافلة. Alors, je réponds par vrai ou bien faux. Ils ont quitté la maison, vrai. Le film a commencé à 20 h. Non, n'est pas juste, c'est faux. Alors, la question numéro 4. Où est le CCL? Le CCL est juste après l'indicateur de lieu. L'indicateur de lieu, c'est au. Alors, CCL, c'est au cinéma. Et l'adjectif possessif, c'est mon. كل عجالة les adjectifs possessifs هي حروف النسبة. mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est. قرينا غير le singulier. طبعا غير le singulier نقرأ. Le verbe au passé composé. هنا عندي le verbe هنايا avec l'auxiliaire avoir. Alors هنايا je conjugue فقط je conjugue c'est tout
le verbe avoir j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, ou le verbe ما يتغيرش. ها هي وينه nous avons adoré le film. كما كنتوا تشوفوا هنايا صرفنا فقط لي فيرب افوار ولي فيرب قاعد لي بارتيسيباسي قاعد كما هو. طبعا هذه راه هنايا راه السوجي راه كاع اون بي دي اف. هذه طريقه تصحيح لا برودكسيون اكريت. الان راح نعطيك برودكسيون اكريت au passé composé. Je suis allé, j'utilise le pronom personnel je. Alors une visite au musée, زيارة متحف. هذه الفقرة تنفع كل المتاحف au passé composé. مين يعطيني le passé composé اللي يعطيني le présent نصرف au présent. راه ثاني في قناة des productions écrites sur le musée au présent, la visite au présent. هذه راها au passé composé. Une visite au musée. Le samedi 1er janvier, je suis allée au musée avec ma famille en voiture. Dans ce musée, il y a beaucoup de tableaux, des cadres, des sculptures et des statues. J'ai fait plusieurs photos avec mon appareil. Quelle belle visite! طبعا هذه هي الفقرة راه بأسهل طريقة. في المتحف توجد أشياء كثيرة منها الجداريات، لي كادغ، لي سكولبتور هي المنحوتات، لي ستاتيو هي التماثيل. راح الفقرة واضحة واضحة في متناول كل تلميذ. نجم التلميذ يدير بها يخرجها ويحفظها ويستعملها comme une production écrite لكاع لي موزي au passé composé. au passé نعاود au passé composé. طبعا هذا التقويم. في اخر الفيديو راح نعطيك كيفاه يجيني لو سوجي. حتى لو سوجي تاع الاختبار وتاع ليكزامان عنده 3 بارتي. لا بروميير بارتي عندنا لو تكست، ولا دوزيام بارتي عندنا دي كيستيون. عندنا 3 questions de compréhension de texte ou 3 questions sur les points de langue, grammaire, conjugaison, orthographe ou vocabulaire. وعندنا la troisième partie عندنا la production écrite. كيما هذا هوينا ها هما لي كيستيون دو كومبريونسيون. عندي لو تيتر، عندي لا بروميير كيستيون اللي قال لي كيسموه الفيلم، عندي لا دوزيام كيستيون هنايا لا تروازيام كيستيون ريليف دو تكست ان موين دو ترونسبور. هذه فوكابيلير les moyens de transport قلنا في الفوكابيلار. هذه question de compréhension numéro 3. هنايا le complément de lieu grammaire، وهذه conjugaison، وهذه orthographe. طبعا هنايا une actrice algérienne. une actrice algérienne. une actrice algérienne. فوالا هنا ما نسيت ما جاوبتش على السؤال. ها هو le féminin. le mot qui se termine par teur au féminin c'est trice. une actrice. Et les mots qui se terminent par N ندوبلي له الآن et j'ajoute une actrice algérienne. في آخر الفيديو نتمنى أن فاتكم. إلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى.